আচ্ছা তোমালোকে এটা এটাকে এটা তাহলে উল্লো সাসি লাভো ইনি বেলা বুঝো লাভো ইনি বেলা বুঝো আমার একটু লাভ সিলাতি মালিক लास्ट प्राइस कितना करने लास्ट प्राइस 1 लाख लास्ट प्राइस कितना 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख Tangan gongsi Tangan gongsi Tangan gongsi Zero Zero Zero. Nine zero. Zero na? Zero. Zero na? Karena habis ini Pak. Yang mana ini dong? 1 and 2. Two. Doesn't he have 10 price? 10 price ada by two. Money now to begin double last second there. 2, 3, 002. 2, 3, 002. Tangan gongsi nambah Doesn't he have 2 price? Tangannya nambah sih nambah 9 price. Bisa by 10,000. 10,000. Apa kita jawab? Beler atau nama? Beler.